سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت واجعله لنا حجة ولا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا سترا وحجابا من النار. আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের এই খতমে তারাবিকে আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করে দিন। আয় আল্লাহ দীর্ঘ 1 মাস আল্লাহ আমরা রোজা রেখেছি, আল্লাহ ইফতার করেছি, সেহরি খেয়েছি, কোরআন তেলাওয়াত করেছি। রব্বুল আলামিন আমাদের এই এই আমলের মধ্যে আল্লাহ অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে। রব্বুল আলামিন মাবুদ মাওলা সমস্ত ভুল ভ্রান্তিকে আল্লাহ আপনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের এই দীর্ঘ 1